سيد الوزير اليوم كان واحد انجاز ديال الكتاب والتوقيع ديالو، هو كتاب مهم كيتكلم على العلاقات الدينيه. شنو يمكن لك تقول لنا على هذا الكتاب هذا وعلى هذا الانجاز ديالو؟ شنو يمكن له الوقع ديالو اللي غيكون في على الديانات وفي المغرب عندنا حنايا؟ طبعا هذا النشاط مهم لانه يوثق تاريخ العلاقات المغرب مع جميع الاديان، وبالتالي فالكتاب الذي قام بتأليفه والسهر عليه مؤسسة دبلوماسية وسفير الفاتيكان في الرباط هو وثيقة مهمة، لأنه يؤرخ العلاقات المتميزة بين الدولة المغربية وجميع الأديان في المغرب، حتى يعرف الجميع بأن المغرب على المستوى التاريخي فهو دولة السلم والتعايش، ونحن نحافظ على هذا التاريخ في ثقافتنا وفي سلوكنا، ونقتنع تمام الاقتناع بأن يجب أن نسهر على هذه الثقافة للاستمرار حتى يصبح أجيالنا في المستقبل وفي المدارس وفي الثقافة العامة يسلكون هذا السلوك. وهذا اللقاء اليوم أعطى صورة قوية جدا للعلاقات، خصوصا زيارة جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني رحمه الله الفاتيكان، وجلالة محمد الساري نصر الله كذلك الفاتيكان، وزيارة الفاتيكان كذلك المغرب أكثر من مرة، بالإضافة إلى الرعاية الكبيرة لكل الأديان، خصوصا عندما تكون هذه الأديان عاشت وكبرت وخلقت أجيال داخل المغرب. فاللقاء اليوم هو عنوانه السلم والتعايش بين المؤمنين. السيد الوزير، انت كوزير ديال الثقافه ديال قطاع الثقافه، واش يمكن للثقافه هي تلعب دور في هذا الميدان هذا ديال تعايش الديانات؟ حضورنا اليوم هو جزء من تدخل الثقافه في هذا التعايش، فالثقافه تسهر وتقوم بعده انشطه وتدعم عده كتب وتستدعي كثير من العلماء والادباء من جميع الاديان للتواجد في المغرب والمشاركات في جميع الانشطه، ولنا برنامج خاص في هذا الموضوع حتى نثبت بأننا جزء من العالم والعالم جزء منا. Monsieur l'ambassadeur, en tant que collaborateur à ce livre, qu'est-ce que vous en pensez et quel est son objectif? Le livre est né par hasard. Nous avons recueilli les fruits des 4 journées dédiées au dialogue interreligieux en faveur de la connaissance de la communauté juive, de la communauté musulmane, de la communauté chrétienne et en faveur de l'Afrique. Et après, nous avons utilisé tout ça en préparation de la visite du pape. Et dans le livre, il y a aussi les discours du pape Jean-Paul II, du pape François et de Sa Majesté le Roi. Et nous terminons avec l'appel sur Jérusalem. Quel est le but du livre? C'est, comme a dit Sa Majesté dans son discours à la Tour à Saint, la la connaissance mutuelle qui doit nous permettre de nous connaître, de nous estimer, de collaborer et de travailler ensemble. Et pour faire tout ça, il faut se servir de l'éducation. Il faut commencer avec les livres de l'école primaire pour effacer toutes les expressions de haine contre les membres des autres religions, parce que le futur de l'humanité, c'est un futur de paix, de collaboration et d'estime pour tous et toutes. Donc, monsieur le cardinal, quelle est votre impression sur ce livre et ce qu'il contient comme relations interreligieuses et dialogue interreligieux? Ce livre est le reflet du travail qu'on a fait avant la visite de sa sainteté le pape François au Maroc et du travail qu'on devra faire à partir de ce moment. Parce que je pense que la parution de cet ouvrage marque la fin d'une étape et le début d'une autre étape. Avant, on parlait du Maroc comme terre de coexistence et de tolérance. Ce sont de bonnes choses, mais très courtes. Maintenant, on doit passer à une nouvelle étape où le mot d'ordre serait plutôt la connaissance mutuelle, le respect d'autrui, l'estime réciproque, pour arriver à l'amitié, la convivialité, pour la collaboration dans le travail de construction d'un monde meilleur. Alors, c'est une nouvelle étape, un nouveau style, un nouveau objectif
pour le dialogue interreligieux. C'est pour cela que je considère que c'est très bien porté le titre de Rabat, capitale africaine du dialogue interreligieux. J'aimerais que Rabat soit la capitale, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier, parce que vraiment ici nous vivons un climat excellent pour porter de l'avant le dialogue islamo-chrétien et interreligieux en général. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce livre et ce qu'il contient peut atteindre le large public, c'est-à-dire tous les citoyens? Selon on m'a dit, on a fait 5000 exemplaires destinés au monde diplomatique, aux bibliothèques du royaume et aux bibliothèques des universités du pays et de l'étranger. Le livre peut-être n'attendra pas la population en général, mais les idées qu'il contient, je pense qu'elles doivent passer du livre au cœur des éducateurs et des moyens de communication. Et c'est à travers l'éducation et de la communication sociale que ces idées doivent être véhiculées pour arriver à tout le peuple marocain et au monde entier. سيد حابب انتم كشركاء في هذا الكتاب هذا اللي كيعالج القضيه ديال علاقات الديانات، شنو يمكن لك تقول لي على هذا الكتاب والمحتوى ديالو وكيفاش كان تم الانجاز ديالو؟ هذا الكتاب، هذا المؤلف اللي انجزناه بشراكه مع سفير الفاتيكان ممثل البابا بالمغرب، جاء ثمرة لمجهودات دامت 3 سنوات، كانت عبارة عن لقاءات للسفراء مع كاردينال بوركينا فاسو وكاردينال جمهور بوركينا فاسو جمهورية افريقيا الوسطى. وهذه المناطق هي مناطق بؤر من التوتر والنزاع اللي اساسه ديني. وكذلك التقينا بالطائفة اليهودية وبرئيسها في الدار البيضاء، والتقينا كذلك بالمسيحيين في الرباط، واخذنا السفراء غير المسلمين، يعني اخذناهم للالتقاء في يوم رمضان بالمعهد بعلماء في المجلس العلمي الأعلى، وكذلك أخذنا السفراء الأجانب إلى لقاء وزيارة مع تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. هذا كله مكننا من القول على أن الرباط فعلا عاصمة لإفريقيا فيما يتعلق بحوار الأديان، لأن الممثلين المسيحية في إفريقيا من جاوا للمغرب عبروا على أنهم معجبين بتجربة أمير المؤمنين وبطريقته، طريقة صاحب الجلالة في تسيير الحقل الديني في المغرب. هذا التسيير الذي يضمن للمسلمين وغيرهم من معتنقي الأديان السماوية العيش معا في أمن وأمان. إذا نتمنى لو الأفارقة يستافدوا من تجربة تجربة الأمن والأمان في المغرب ويطبقوها في بلدانهم، بهكذا يكون قد عم السلام والتعاون مع معتنقي الأديان السماوية الثلاثة. في نهاية الكتاب تكلمنا على زيارة قداسة البابا إلى المغرب، وتكلمنا على أهم ما جاء في هذه الزيارة وهو توقيع نداء القدس. هذا النداء القدس اللي هو نداء للإنسانية جمعاء، للعيش في أمان والتعاون ونبذ الكراهية.